Mesdames et messieurs, bonjour. C'est Hamza Baroudi. Je m'excuse pour les Pas de soucis souci, techniques. pas de souci. Alors, si tu approches-toi un tout petit peu du micro, comme ça on est bon. Alors, si Hamza Baroudi, salam alaikum. Wa alaykoum salam. قدم لينا راسك سي حمزة. Hamza Baroudi, donc industriel de la ville de Marrakech. Donc c'est une industrie familiale qui existe dans la ville de Marrakech depuis plus de 30 ans, initiée par notre père, Alhamdoulilah, qui est toujours vivant, toujours là avec nous. الله يكثر في عمره. Donc les 5 enfants, Amin, Si Mohamed, Hamza, Athman et Jafar, donc ont repris le flambeau et un peu pour relancer sur une nouvelle je dirais dynamique le groupe et le structurer autant que groupe parce que Floul c'était une entreprise qui fabriquait des tisanes pour un client unique. Et 2000 donc les frères Trello, Tahdo, on a commencé à développer un groupe et surtout un écosystème pour lancer le savoir-faire de la structure familiale au niveau international. Super. Alors, donc déjà le sujet ديال اليوم avant de se plonger justement dans le cœur de la chose, c'est le branding justement et le branding et l'importance du branding dans une marque. Mais avant de parler justement de ce sujet-là c'est un sujet déjà personnellement qui me tient à cœur parce que je sais que c'est la base ديال شحال من حاجة. C'est هذاك le proverbe المغربي اللي كيقول لك زوق تبيع. Oui. Et je pense que زوق تبيع ça a tout son sens aujourd'hui. Oui, tout à fait, il a totalement son sens et c'est quelque chose justement qu'on a pu voir dès qu'on a commencé notre fameux projet justement d'ouvrir l'activité à l'international. Ouais. On a vu que si on veut être attrayant pour les marques internationales et qu'elles viennent faire leur production donc on doit être capable de leur fournir du packaging de qualité et surtout leur fournir donc ce qu'ils ont l'habitude de trouver chez eux. Et là, c'était la première limitation à laquelle on a été confronté. Dès l'année 2000, on a lancé le développement international sous la structure City. On a vu que le marché marocain, ça veut dire au niveau du Maroc, il y a des imprimeurs. À Marrakech, à Casa, beaucoup, qui travaillent pour l'industrie. Mais aucun n'a développé la niche premium. Donc, c'est des imprimeurs qui sont là, ils préfèrent le volume et bien sûr proposer le prix le plus bas. Alors, c'est pas ce qui nous intéressait. Le prix, c'est pas un problème. Les clients d'Yelna, ce qu'ils veulent, c'est avoir la meilleure qualité et qui répondent les normes. Donc, du coup, rapidement, on s'est transformé en imprimeur. Il le fallait, mais si on peut pas faire, on le fait nous-mêmes. Voilà, donc c'est de là où est parti en fait le lancement de l'écosystème aujourd'hui qu'on connaît à Marrakech, qui a dépassé largement le monde de l'imprimerie, ou on a vu sur le packaging, on a intégré aussi la fabrication des boîtes métal, en important une technique française qui délivrait tout le secteur du thé de luxe et qu'on a ramené à Marrakech et qu'on a développé. On a développé d'autres structures dans le groupe, dans le domaine de la qualité, les laboratoires, voilà, pour faire tout ce qui est test qualité. Et on a commencé petit à petit à lancer cet écosystème. Mais le packaging reste en fait le cœur. Donc c'est ce qui aujourd'hui nous fait travailler. Il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi une marque internationale va venir à Marrakech pour fabriquer ses produits. Au Machia, quel produit? Le thé. Ouais. Le Maghreb n'est pas un pays producteur de thé. Ouais. On produit pas 1 kilo de thé. On produit de la menthe, de la verveine, des plantes médicinales. On produit 0 kilo de thé. On est de grands consommateurs. Premier consommateur de thé gunpowder. Gunpowder, ah oui. Le thé vert gunpowder, majoritairement. Voilà, on produit 0 kilo. Donc tout le thé, il est importé. Ouais. Donc une marque اللي باغا تجي تخدم عندنا خصنا نمشيو نجيبوا لها اتاي ديالها من بلاصتو كاين لي زوريجين ماشي هي لاشي اللي كاينه كاين الصين اليابان لا ميم لافريك كاين دي بيي دافريك بحال كينيا لافريك دو سود اللي عندهم دي فاريتي ديالهم وتنجيبوا حتى لهنا وتنجيبوا لي كومبوزون اللي نقدروا نشريو لوكالمون راه كنا تنشريوهم بحال الكارطون دي شوز تري سامبل
ولكن ملي تنوصلوا للباكاجينغ ça veut dire هذاك l'emballage qui va emballer le produit كنا تنحلو وكنا لقينا une limitation. Alors déjà في الاول قلتي لي ملي justement quand vous avez commencé à travailler avec des marques internationales et des clients internationaux اللي كيقول لك وصلتوا لا بارتي ما هذا تيقول لك حنا بحال قلتي لي واحد الكلمه قلتي كوم كوا لا باز عندهم هي un truc de luxe en gros ماشي c'est pas n'importe quel packaging اللي غادي يقضي غرض mais déjà il fallait توصل finalement juste pour répondre لهذاك le strict minimum. C'est ça. Donc parce que dans le cadre du packaging tu as un produit déjà il y a le segment de quoi on parle. Naya, on a déjà choisi dès le départ le segment premium parce qu'on a un sachet اللي هو le savoir-faire ديالنا الساشي نتاع تاي تنصاوبوس واحد le sachet نتاع تاي اللي هو مخيط على main et qu'on a positionné au niveau international comme le sachet de thé le plus luxueux au monde. Ouais. Et donc la production d'Yalo à 100% se fait au Maroc. Depuis maintenant 30 ans, le sachet cousu qu'on pourra trouver partout dans le monde, puis même si tu le hôtel quelque part ou là je tiens un sachet cousu, on dit qu'à 99% là, j'ai quelques petites productions en Europe de l'Est, des choses comme ça, où personne n'est arrivé à mettre en place une structure, qui a une capacité de plusieurs millions de sachets cousus par jour. Ouais. Donc, la première chose, c'est déjà de quoi on parle, de quel segment. Le segment premium, là, des emballages, donc la qualité des papiers, des substrats. D'abord, là, on dit, le jargon, les imprimeurs. On m'a dit, نهار بدينا في الامبريمري كنت ما فاهم والو ما كنعرف شنو هو الفرق ما بين هذا البونطون وهذا البونطون شنو هو السبسترا شنو هو لونكر ما كنعرفش ولكن تلحينا نو سي اوني اوبليجي شويه عريانين باش نقول انا فهمتي باسكو انايا مون رول في هذا الجروب هذا جو موكيب دو ديفلوبمون دونك نابورت كال نوفو بروسيس نوفو بروجي اللي بغينا ندخلو دونك انا تنتكلف بلا ميزون بلاص تاعو نمشي نقلب على لي تكنولوجي اللي مزيانين جو كوردون مع لي فورنيستور تنحطو داكشي تديماري لوزين تتولي في البريك ايفن ديالها عاد ديك تنعطيو لما ان جيستيونير ان ريسبونسابل دو سيت وتيكمل. ولكن هاد القصه هذه ديال نتاع المطبعه سي كلكو شوز عجيبه حنا باسكو كيف ما قلت لك 2000 دخلنا حنايا الخوت باش نديفلوبيو ان بروجي بين نصيفطوا هادشي للاكسبور لقينا بين راه عندنا مشكل مع لو باكاجين. درنا على كل هما صحابنا امبريمور في المغرب حنا صحابنا امبريمور عندهم دي امبريمي كبار تبارك الله في كازا وفي هادي قلنا لهم بون فوالا حنايا خاصنا اون تكنولوجي كي ريبوند لو بوزوان ديالنا انفيستيو فيها ونعطيوكم المارشي. واش هو البوزوان ديالنا ماشي لا كونتيتي سي لا كاليتي. D'accord. On est prêt à mettre le prix qu'il faut pour avoir le client ديالنا il est prêt à mettre le prix qu'il faut pour avoir هذاك علاش لقاش dans le mode du premium du luxe c'est les petites séries. Pas les grandes séries. Les grandes séries, c'est le mass market. Mass market, il y a 1 million de pièces qui est imprimé pendant des semaines, la même référence, il n'y a pas de problème. Donc les imprimeurs, le marché تيبرك الماكينه وتمشي ناس. Alors que حنايا عندنا في le développement ديالنا في البريميوم سي بحال لاوت كوتور. لو كليون تنحلو الكاتالوج وتنقول اوبن بار اختار اللي بغيتي دير لي كونتيتي اللي بغيتي كاين دي ايموكيو تري با فهمتي باش يقدر يبدل هو تيبدل لهاديك لا لومبالاج ديالو على حسب لي سيزون وهذا الشيء اللي كنا تقلبوا عليه مشينا عندهم كلهم قلنا لهم بون فوالا وكاينين لي تكنولوجي باسكو درنا لي صالون هذا وكاينين لي تكنولوجي بحال اش بي هما لي ليدر اجوردي دون الديفلوبمون تاع لي ماشين دامبريسيون ديجيتال ديديي على الاندستري ولا هذا وتحد كلشي مخلوع كنقول لهم ها انت انفيستي لا راه هادشي هذا كيفاش ولا علاش لقاش ملي تيدير الكالكول تيبان ليه لو بري تاع لامبريسيون طالع تيبان ليه لا ماشين لا كاباسيتي ديالها قليله ولا الثمن تاعها غالي دونك تيدير ليكواسيون في دماغه ما كتخرجش ليه دونك شي واحد اللي بيدير يقبض هذا لو ريسك تيخصو يكون ما كان عنده حتى علاقه مع الامبريمري وحنا واحد الصباح بقينا قلنا غادي نتوكلوا على الله. نو مي سي سا كيما قلتي ملي كتقلب على هذيك الحاجه في المارشي كتقول كتمشي عند لو كليون كتمشي عند لو فورنيسور بلوتو كتقول ليه فوالا ها شنو بغيت on est prêt à payer le prix qu'il faut et هو il suit pas donc forcément donc soit tu vas oublier chose qui serait dommage soit effectivement tu fais avec l'investissement et finalement tu contrôles avec la qualité finale اللي بغيتي باش à the end of the day comme on dit راه عندك le produit dont tu es fier dont tes clients sont fiers. Exactement. Et donc dès qu'on a fait le pas هذا وحطينا la première machine نتاع من عند HP اللي كيفيها les impressions digitales Alhamdoulilah, chaque année, on a rajouté une machine. On est aujourd'hui, on a la plus grosse capacité d'impression digitale
en Afrique et même en Europe. كاين هنا في مراكش. باسكو ديك ولي كليون ديالنا النهار الاول نمشي عندهم قال لهم راه بينا نجيبوا لا ماشين واش تعطيونا الخدمه تيقول لك ولا راه داك الشيء غالي مازال هذا باسكو ديك الساعه باقي لو ديجيتال تا هو كان ولكن نهار حطينا لا ماشين بداو كيبانوا لي لو ريزولتا ديالهم تيجيو هما لمراكش ما عرفتي مراكش حزه زيارات الكليان كلشي بيجي لمراكش كلشي بيجي يدير يلونسي البرودكسيون ديالو ميم طون تيدير شويه التوريزم تيدير هذا دونك تيجيو جوج المرات في العام كلهم هذوك الكليون تاعنا تيجيو جوج المرات في العام دونك تيجي تيلقى لا ماشين محطوطه تنقول له واك دوز غير واحد دو ريفيرونس على حسابنا نجرب صافي تيجرب صافي تيثبت صافي ouais bien ça oui parce que effectivement واحد une fois qu'il doque justement avec le petit à petit donc il switch call là on met les références تاعهم les productions ديالهم sur le digital et on se retrouvait avant la fin de l'année à rajouter alhamdoulilah une deuxième machine une troisième machine une quatrième machine et pour te dire que هاد la technologie هادي راه peut-être غادي نهضروا على هاد الشيء اليوم c'est que il y a beaucoup de confrères في les zones industrielles اللي تا هما في l'agroalimentaire في الكوسميتيك وهذا qui se retrouvent j'imagine dans la même problématique ديالكم هادي 20 عام وتنتلاقى معاهم في الريونيون في السي جو ام ولا في هذا وتنهضروا على هذا الموضوع هذا ولكن ما كانش عندي لا كاباسيتي تنقول لهم انا بغيت نتعاون معكم ولكن ما كايناش لا كاباسيتي باسكو يلاه داك الشيء اللي تنزيدو تيكفي يلاه كيقدك effectivement دابا الاكتفاء الذاتي mais justement la question elle est là est-ce que aujourd'hui déjà vous êtes نتوما en position ou là plutôt vous avez justement vous avez la casquette d'imprimeur c'est un fait mais est-ce qu'aujourd'hui c'est juste pour la production interne ou là c'est même pour la production des clients comme dans d'autres secteurs d'activité notamment la cosmétique l'agroalimentaire et autres alors باش نجيك direct من نهار بدينا l'activité حتى لدابا on travaillait exclusivement pour les productions internes quelques exceptions près de personnes vraiment qu'on connaît des amis ou et surtout عرفتي مع كاين المشاكل تاع الريكوفرمون sur le marché مشينا عند الناس اللي معقولين اللي تعاوننا معهم شويه باش on leur a fait des productions pour leurs unités دابا on a structuré une capacité importante الا مشيتي لسيدي غنم قلبتي على المطبعه حنا عندنا سمينا ام بي باك تحت ما يقول لك فينا هي ما كايناش ما كاين لا بلاكا والو مخشيه في واحد الباتيمون اللور ما تيدخل حد ما تيخرج حد D'abord, on va faire un effort, on va mettre en place un service commercial qui pourra ouvrir l'activité, les structures locales. Parce que, effectivement, Tangolo, bon, haram. Ça a quand même un investissement de 100 millions de dirhams. J'imagine. Les capacités d'impression ou les choses, les tendres peuvent permettre des petits de démarrer. Exact. Avec de la qualité kbira. Ça veut dire, ça veut dire quelqu'un qui a un petit produit, le produit zouin, faut le contenant dialo, le contenu, pardon, dialo. Le contenant. L'emballage, non. دونك تيتكرفس عليه بهذاك لومبالاج دونك تيبقى يباتوجي بهذاك البرودوي ما عمره ما تيطلع tu as tout résumé exactement et donc dans ce cadre là plusieurs réunions مع le cluster MENARA qui agit sur ce segment là CGM وهذه on s'est mis d'accord on s'est dit bon on va libérer une petite capacité on va l'ouvrir petit à petit parce que حنايا après on peut pas continuer à investir pour les besoins du marché ولكن تنشجعوا des imprimeurs maintenant à le faire لا justement parce que ملي كتجي كتشوف finalement كتقول انا سي با مون اللي درتو داكشي النهار الاول سي با pour faire de la concurrence les imprimeurs c'est juste pour effectivement subvenir à vos propres besoins mais effectivement il كان aujourd'hui un besoin اللي هو كاين et qui est grandissant اي واحد effectivement voilà ouais c'est quoi c'est magnifique. Ça, c'est ma carte visite. Ok. D'accord. Top. C'est carte visite, sachet de thé. Alors, on aurait comme la carte visite, c'est Je peux en sortir 1000, 2000, 3000. T'as وحدة ما تتشبه أختها. Donc c'est la variable data. Donc et ça, on peut faire ça qu'avec le. Là, je cherche les cartes visite, mais j'ai jamais vu une carte visite aussi stylée. ولكن ندير عندها واحد القصة très simple. كان عندي un salon. ديك الساعة يلاه بدينا في هادشي نتاع الامبريمري. و HP معرض عليا un salon في الإيطالي نتاع الامبريسيون ديجيتال. عندي الطيارة في العشية. الصباح تنجمع حوايجي تنقلب على الكارت فيزيت تاعي تسالاو ما عندي باقي حتى كارت فيزيت وغادي لان ايفينمون امبورطون بيتلاقى معايا بطل الله تنقول واه حشومه ما نمشي بلي نبدا نعطيه انا ونكتب ليه فرقه وداك الشيء وانا تاع الفكره هذه ونعيط له وانا مطبعه قلت له اجي خدامين من الريفيرونس دابا قال لي خدامين هذه قلت له وغادي تطلع عليا واحد 300 دير فيهم سميتي هذه دونك باش تعرف دابا لا بويسونس
Ouais. Petite quantité. Ouais. وخرجتها sous forme d'un produit fini. Mm. Qui a été donné في هذاك l'événement. L'événement. هذاك l'événement كان فيه le président ديال HP. شدها وفي لو غران زعما ندوه كبيره اللي كانت تما السيمينار كينوت كان تيدير البيتش ديالو هو يجبد لا كارت فيزيت ديالو ويوريها للناس كلهم حاضرين تما لي زامبريمور العالم كلها كان اختصار فيها شي 1000 بيرسون فهمتي هو يهزها ويقول لهم راه حنا فيان دانستالي اون ماشين كيلكو موا في المغرب شوفوا لي جون كيسكي كومونس ا فير يلا من بعد هذاك القضيه كلهم دي زامبريمور اللي عندهم 20 طون تاع الاكسبيريونس امريكان اوروبيان تيتمو جايين عندي تيقول لك بون فوالا نديرو نهضروا شويه تفسرنا كيسكو يلاه بديت انا دابا مازال كاع ما فاهم انا ما عارف انا كاع شنو تقول لهم انا يلاه حتى انا الماكينه يلاه راه ندير واحد الغلطه ونجحت اي طب non mais déjà le produit il est top genre ما كاينش la qualité justement ما كاينش mais c'est aussi ce que le produit ce qui est intéressant c'est le variable data c'est-à-dire que tu n'as c'est comme une empreinte digitale فهمت دونك بحال قلتي كتعطيه ان فيشي XML هو كيبدا يريكوبيري لي دوني وكيامبريمي دابا il surfe au niveau international au niveau marketing les grandes marques بحال Coca-Cola ils ont lancé Shercoke هذا كله دار بهاد لي ماشين هادو كلها قرعه فيها السميه نتاع ديال واحد افيكتيفمون داروا ب HP انديغو داكور مارس فود كلهم هاد لي غرو ستركتور دابا ils peuvent se permettre justement d'aller dans la personnalisation sans pour autant تيديروا الماس تيديروا لا ماس كوكاكولا لا ماس ولكن pour faire une action marketing ils se permettent باش تيجوا لهاد لي سوليوشن بحال هكا نتاع الفاريبل داتا والديجيتال pour vraiment booster les opérations ouais donc هذيك كما قلتي تقدر تخرج à l'unité t'es pas obligé باش تخرج منهم 100 ولا 1000 ولا 10000 justement si tu veux imprimer هذا عند un imprimeur flexo ولا هذا il va te demander minimum واحد 5 10000 ولا 15000 وبيحسب عليك بواحد الثمن اللي غالي باسكو هو بور لوي كونت il démarre la machine c'est la grosse cadence effectivement دابا هذا هو l'histoire ديال هو اللي moi je m'y connais pas trop فهادشي ديال l'impression mais مثلا كتمشي عند un imprimeur كيقول لك offset هي اللي effectivement غادي يخرج لك une grande quantité après le numérique تيبقى il se permet باش يخرج quelques dizaines d'unités sans problème دابا منين تيسمعوا من كاين عندنا imprimerie numérique ولا ديجيتال تتحبهم واش تنديروش عندنا فوتوكوبيور مازال ما فهموش دابا لامبريمري دو دوما تاع الفيتور راه va devenir digital اشنا هو الفرق ما بينها وما بين l'impression traditionnelle c'est que on élimine tout ce qui est flashage tout ce qui est plaque tout ce qui est هذا من l'ordinateur la machine بحال كيما on imprime داك le document effectivement انا مانو انا pour revenir الكتاب العجيب اللي خدام كنصنع la couverture ديالته justement 12 تاع en numérique entièrement parce que c'est هذيك le numérique هو اللي خلاني ناخذ هذيك la meilleure qualité possible et imaginable بلي couleurs كيما هما etc. Donc le dakhel bien sûr le kitab il est imprimé en offset mais pour avoir justement le produit final j'avais la possibilité de faire du offset pour Ada ça allait coûter un tout petit peu moins cher mais j'aurais jamais la qualité de le numérique. Le digital aujourd'hui au niveau de la qualité au niveau des possibilités c'est devenu ça a largement dépassé le traditionnel. Maintenant il y a un petit problème c'est au niveau du coût de l'impression à l'unité. Quand on est sur le segment premium ça passe sans problème. Ouais. Quand on est sur le segment mass market, effectivement, il y a un gap de prix et c'est préférable quand on a les volumes et les quantités de rester sur l'impression traditionnelle, que ce soit l'offset ou le flexo. Effectivement. Alors, أنا غادي نمشيو دابا واحد شوية للشينوا. ياك نمشيو لاشين. وغنمشيو لشانغاي. Et أنا لاشين شانغاي مشيت ليها il y a 2 ans pratiquement d'abord. Bah tiens, c'était en septembre. Donc, le Britannique, il y a Amen, j'étais là-bas. Et franchement, j'étais agréablement surpris par le côté branding ديال هذيك المدينة كلها. C'est que كتمشي للمحلابة الأخرانية كتدوز من حداها كيسحابك واش دزتي من قدام شي فرانشيز ديال ما عرفتش من بلاصة. ما كاينش شي ماغازان ما كاينش شي بيزنس اللي كاين تماك اللي ما عندوش جوستومون comment dire ما عندوش هذاك ليدونتيتي فيزوال ديالو عنده بلي تروك ديالو بلي موغ بيرسوناليزي بلي ساك بيرسوناليزي الفرونت كله بيرسوناليزي مي كتجي كتشوف كتلقى هذوك لي تو بوتي ديتاي c'est ce qui fait la différence. Exactement. C'est ce qui fait la différence. Et
Et quand je dis c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui te permet باش هذاك لو بري باش كتبيع بلاصه ما تبيع سميتو عصير ديال افوكا الحليب ب 15 درهم تبيعه ب 20 درهم. الباكيجين غيتقام عليك بدرهم بجوج دراهم مي فينالمون en termes de valeur ajoutée tu vas gagner encore plus parce que غادي تبيع le prix ديالو 5 dirhams de plus qui représente 20% du prix ou 25% du prix. Exactement. Non, mais c'est vrai que d'abord, on parle de la conception, hein, c'est-à-dire la conception de la marque. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Au Tawa, on a fait quelques erreurs mais très rapidement, on a. Vous vous êtes rattrapé. علاش ما بغيتش انايا زعما نقول بين راه ما عندناش دي زارتيست اللي تيكتبوا دي كونسيبسيون دو دو غام هنايا في المغرب كاينين دي انفوغرافيست كاينين تري تري بون تنخدموا دابا وهذا ولكن المشكل اللي عندنا في الاول تناخذوا انا انفوغرافيست دو باز يلاه تخرج وهذه وتنجيبو تنقول ليه بون فوالا عندي ان كليون يفو لونسي اون غام دو تي بيان سور انا كما قلت لك خدامين في البريميوم باش يفهم الكونسيبت ديال البريميوم راه خاصك تبقى موراه واحد شحال سي نورمال هو تبدا تيدير لك هذوك لي زغابيس ويبدا تيكثر في الكولور ويبدا هادي ويبدا هذا الوغ كو داكشي افيكتيفمون دونك داكشي بلدي كما قلتي وما تيمشيش باسكو من بغيت نبيع انا داك البرودوي الكليون تاعي الى على طونجي دونك خاص الواحد ينسى خاص الواحد يمشي لونيفرساليتي ابخي كاينين دي سبيسيفيتي تلقى بحال هكا دي فوا دي كليون تيجوني لي كونسيبسيون ديالهم من عندهم تنشوفها تلقاها خايبه ما فهميتش فهمتي tu te permets باش تعطيه une petite منين تنجي ندير ندير ليه غومارك ولا نعطيه دي كونساي تيقول تنفهم بين فات هذاك البلاد فيه سي لو موديل تتلقى بحال لي زالمون هادو الالمان ولا لوتريش تو سا عندهم تيمشيو سور دي كولور تري فلاشي وداكشي تري سامبل هذا مي سي نوتيليز با هذوك لو تيب دو كونسيبسيون ما يتباعش البرودوي ديالو دونك تيولي تيبان بحال ان برودوي بيزار خارج من لولو دونك il faut avoir aussi l'intelligence de s'adapter et de comprendre les origines تاع هذا لي شينوا بالعكس هما يديروا اكسترافاغون لا هما سميتو يسان كيف لك داكشي انترناسيونال donc il faut savoir donc du coup très rapidement حنا درنا on a créé une structure de Macréa donc qui fait que de la créa. On a cherché donc un partenaire, donc une personne qui est vraiment très très calée, directeur artistique et qui a travaillé pour les grandes marques en France, les Dior, les Chanel, les machins. وجبناها ودابا هي اللي مقابله هاد الشهاده ومن ثم حنا دونك on a pu avancer. On peut fournir une prestation complète les clients ديالنا. Ouais, de A à Z, conception, réalisation, le produit final. Et c'est ce qui باش نرجع لداكشي اللي قلت لك قبيله علاش هاد الكليان بغى يجي لمراكش باش يقاد c'est pour ça. C'est parce que d'abord في مراكش il y a un catalogue qui lui permet de tout faire sur la même ville. دابا تيجي لمراكش وغادي يقدر يصاوب لا مارك ديالو بريميوم دو ا زد من لي ميلونج ديالو حنا عندنا دابا تنجيبو لي تي ستوكيو حنا اللي لامبريمري لي بواط ميتال كلشي دابا انتيغري اي سي لي ايكو سيستيم وراه تنشوفو مسيو لو مينيستر ديال لاندستري سي مولاي حفيظ العالمي il a été dès son arrivée sur le développement des écosystèmes. Bien sûr, pas beaucoup au niveau de l'agroalimentaire, où il s'est concentré sur l'automobile, sur l'aéronautique, mais ça donne ses fruits. Là, c'est une recette qui réussit à tous les coups. On est d'accord. Mais maintenant, l'aéronautique ou هذا ما فيهم ni packaging ni rien. Bon, je dis pas que ما خصناش نديرو داكشي بالعكس, mais effectivement, il faudrait peut-être s'intéresser un peu plus ce que vous avez fait. Pour moi, c'est une case study, un cas d'école qu'il faudrait dupliquer aujourd'hui. Et le comble, et ce qui est malheureux, c'est que tout de votre côté, vous êtes prêts à partager le savoir-faire parce que finalement, ça va profiter à tout l'écosystème, ça va profiter à toute l'industrie. Pas forcément, pas que dans le thé, pas que dans l'agroalimentaire, mais أي حاجة كتقدر تقاد aujourd'hui. Non, parce que tu connais القلب على البرودوي تاع بلادك. Le made in Morocco. منين تتمشي لدي صالون على الانترناسيونال تاع لاغرو فود ولا هذا وتتشوف واحد البافيون فيه الرايه تاع البلاد و لي برودوي داكشي ما تيشرف شيء دونك تيبقى فيك الحال تقول انا عندي كل شيء علاش لا
علاش ما نعاونهمش علاش ما نمشيو من سميتو تاخذ الباكيجين ديال اوريو اوجوردي وهز حداه باكيجين ديال اي بيمو بيمو بون جو لابيل بيمو باسكو سي اون مارك اي سي لا مارك جوستومون كي ا بو سامبوزي انا مثلا je n'ai cité aucune marque لا انا كنقول بيمو باسكو بور موا سي بيسكوي كدز نيمبارت كال بيسكوي ماروكان كتحطو حتى جوستومون ان اوريو كيبان لك جوستومون اوريو كومون il va se distinguer finalement اشنو فيه كتلقى l'intérieur ديالو راه طونغو كحل finalement mais le packaging dialogue qui avec le brillant avec la façon mais tout c'est ce qui a fait que justement c'est la magie de la conception et de l'art graphique. Ouais. Donc l'art graphique c'est un art. Oui. Parce que effectivement الواحد راه كيدوز من قدام هذا كيمشي هضرتي على la grande distribution غتمشي aujourd'hui n'importe quel centre commercial غادي تمشي le rayon ديال je sais pas les pâtes par exemple le rayon ديال les pâtes اشنو راه ماشي السميه اللي غادي تجيبك سي هذاك لو باكيجين هذاك لو الزواق اللي كيبان اول حاجه كتشوف بعينيك لا كونسيبسيون هذاك كيما قلت لك هذاك السيد ولا هذاك لاجونس اللي بتخدم لك لا كونسيبسيون اي là ça se fait la différence mais tu تشوف quelqu'un qui veut lancer un projet وحاط في budget conception quelques milliers de dirhams راه عارف راه بين راه bon il va pas aller trop loin في السيستم ديالو ولكن منين تعطي des millions de dirhams là ça change ça pas besoin زعما 2 millions de dirhams pour faire un concept qui tient la route une centaine de milliers de dirhams tu gardes une charte vraiment au niveau pour pour une gamme complète avec un directeur artistique donc avec des moyens ديال بصح ماشي juste mais il y a quand même un effort financier à faire في الاول pour structurer avec la conception et كيما كان الحال ça dépend le produit اللي بغيت نبيعو انا قلت لك ça veut pas dire que 10 mars نكون في اللوكس انا on est d'accord الكليان ديالي من بغيت نبيع exact identifier la cible et من تماك عاد باش غادي نقدروا نمشيو كاين السيبل اللي عاوتاني كثرت البريون كثرت البريميوم تيهرب من البرودوي تيقول راه غالي عليا تيخلعوا non mais c'est ça il faut savoir il faut ouais صعيب واحد شوف c'est un exercice qui n'est pas simple اللي الواحد خصو يديرو باش يعرف ديجا مع من كيهضر هذا بحال مشيتي للامريكان راه تما كتهضر معاهم بالعربيه غيبقاو يشوفوا فيك بيزارمون غتهضر معاهم باللغه ديالهم غيفهموك غادي tu vas pouvoir avancer. Mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que دابا حنايا باقيين تنهضروا على هاد لي سوجي pour le marché نتاعنا d'accord نتاع le segment نتاع واش premium ولا دابا en Europe on est passé par rapport à notre activité avec nos clients sur d'autres sujets ما بقيناش حنايا في هذاك التشيك هذاك دزنا دابا les normes qui sont en train de changer à l'international et qui sont en train d'éliminer au maximum tout ce qui est plastique dans les emballages pour l'agroalimentaire. Oui. Donc ça vient chambouler toute une organisation. J'imagine. Et il faut être vraiment précurseur et s'adapter justement à ça effectivement باش عاوتاني هذاك l'investissement ديالك tu essaies de le de l'amortir quelque part d'autre non mais tout ça il peut très bien دابا حنايا والحمد لله on est arrivé à nous adapter علاش ولكن il faut trouver les matériaux دابا ملي تيقول لك bien sûr les plastiques il y a le biodégradable le compostable اللي بداو c'est les japonais qui sont leaders maintenant sur ces substrats ولكن خصك تكون من الاول قبل الصف exact parce que لما كنتيش من الاول قبل الصف tu vas être servi en dernier ou les clients ديالك تا هما donc tu vas perdre énormément de parts de marché exact et ben c'est la mouvance actuelle donc c'est l'innovation et la veille technologique continue ماشي تقول راه وصلت صافي donc exactement ça bouge énormément ça bouge tout le temps il faut être capable de s'adapter la demande ديال المارشي la demande normative نتاع les pays اللي هما تيتبدلوا دابا هاد القضيه نتاع l'élimination de plastique في l'Europe ça va devenir vraiment quelque chose de توصلونا دابا les demandes des cahiers des charges pas de les gens ils ne veulent plus d'OPP ils ne veulent plus de هذا ils ne veulent plus d'هذا ils veulent que du compostable le compostable عنده des limitations عنده واحد le shelf life اللي ناقص على الاخر donc il faut essayer de lier كل شيء pour continuer à travailler à servir les marchés et du coup دابا si on prend justement بعد l'histoire ديال البلاستيك bon حنا المغرب حنا واعرين في هادشي ديال l'écologie وديجا حيدنا ودزنا لزيرو ميكا donc demain المغرب aussi غادي يقول ليه bon نعطيوها كوميم واحد 10 سنين اخرى au minimum mais واحد الوقيته c'est bon on aura plus aussi la possibilité d'utiliser نتاع je dirais le packaging en général il va utiliser dans l'avenir de moins en moins de plastique ouais. Donc, parce que les matériaux composites ils sont en développement ça va finir par arriver aussi le Maghreb
Des fois, le Maghreb, il est précurseur. Des fois, au niveau normatif. Alors, des fois, dans ce programme. Non, zéro mica, فتنا فرنسا, فتنا كندا, فتنا امريكان, فتنا un certain nombre de pays effectivement. ولكن هذا le tissu industriel. Est-ce qu'on était prêt justement pour du zéro mica? Si demain on veut partir sur de l'emballage compostable, est-ce qu'on est prêt? Et aller sur de l'emballage. Par contre, là où serait, là, faut aller sur l'emballage compostable en masse sur un pays et ne pas maîtriser la technologie. Alors que là, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est encourager la R&D au niveau des universités, et au niveau de tout ce qui est adapté pour développer des substrats biodégradables et compostables. Le Maghreb, il a une place à prendre là-dedans. quand je نشوفوا la composition, تلقى beaucoup d'algues. On a littoral, on a تمشيو ديك الساعة الجديدة تيبان لك kilomètres d'algues تتنشف. Donc on a la matière première, qui est les algues, qui beaucoup de matériaux qui permettent de faire les films جداد اللي دابا يدخلوا نتاع الكومبوستابل. المغرب il faut qu'il se positionne en producteur pour servir son marché interne et servir aussi l'export, effectivement. Il y aura une demande et c'est en train d'exploser en ce moment. Ouais, parfait. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Bon, d'abord ندوزو لهذا parce que j'ai مع خنيشه عجبتني هذيك الخنيشه سي حمزه. Alors دوقنا mais il faut qu'on puisse voir justement la يعطيك الخير. Alors bon du coup comme vous pouvez voir déjà alors le premier sac est-ce que le sac ماشي مشكل on va tout déballer. Alors le sac justement ديال الشابه est-ce que ça c'est produit chez vous? Oui. Parfait. C'est voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Parfait. Alors, première chose, le masque. Donc, c'est lié de قصة ديال هذا الماسك هذا parce que c'est قصة مهم. Déjà le masque leader déjà là. أنا جبت لك بردين parce que مزيان قلتي. Alors là c'est تاع كونفو ماسك. Parfait. Alors هادو c'est des fruits secs. تعرف منين عندك تكون عندك ليكوسيستيم. Exact. أي حاجة كاوكاو زريعة. خرجنا كاع من الاليمونتير على ماسك. بغيتي دير سميتو تبقى في الاليمونتير دير شي حاجة مع المعلقة تاعها و tu peux faire. Donc بحال دابا هادي c'est une petite aventure que j'ai lancée avec quelques amis il y a 2 ans. Moro Annecy, une marque sympathique avec une conception là. Et maintenant qui est déjà largement distribuée, pas dans la grande distrib, mais on s'est concentré sur toutes les épiceries fines. Ouais. Mais voilà, donc mais il y a plus de limitation. Effectivement. Et quand on va voir ce packaging d'abord pour Haka, on va penser que c'est un produit qui est importé. Exact. Voilà. C'est ça. Alors là alors ma collègue البارح شربت القهوة ديال بلجي كوفي Moroccan mix. C'est un exemple intéressant parce que bon, تنهضروا على القهوة. القهوة كاين bien sûr la conception, le packaging. D'accord. ولكن là où il faut aussi essayer d'innover pour les producteurs marocains, pour les marques تاعنا, au moins trouver de nouvelles manières de consommer les choses, que le cérémonial change. Effectivement. Pour attirer une c'est changer le process effectivement. D'abord c'est un voilà, جربتيه؟ Oui, je l'ai déjà testé. C'est le premier filtre café qui se pose directement sur la tasse. Ouais, j'ai vu كتكب تحلو من هذا وكتكب عليه الماء من الوسط. Donc déjà fait le qahwa qui est moulu, c'est un mélange avec des épices. Maintenant, voilà. Donc le mug. Sur le mug, on va le poser. Ça fait كتشربها خارجة fraîche. Exactement. Donc là, il y a l'innovation sur le mode de consommation du produit. Il y a l'innovation sur le produit, la recette, donc qui est aussi très intéressante. Donc c'est la première fois qu'on peut déjà الريحة ديالها عادية. Effectivement. ديال هذا. Alors là, c'est un mix gingembre et cardamome. Parfait. Alors déjà ça c'est le masque l'Ajib. Hada c'est combien de pièces Hada fait? Je pense que c'est à 5. 5 effectivement. 5 masques. La boîte à 50. Alors Hado encore une fois tout ça c'est des trucs qui ont été faits chez vous. Voilà exactement. Bon d'abord bien sûr, l'entrepreneur il faut qu'il soit agile. Exact. Et j'en connais des choses à l'agilité. La crise le Covid, comme toutes les entreprises à travers le monde, on a été Homo sapiens sapiens. Exactement. Voilà. Et il faut voir qu'est-ce que veut le marché. Maintenant, dans le Maghreb, on a vu, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le masque. Une grosse dynamique guidée par le ministre de l'Industrie qui a permis la production de beaucoup de millions de masques qui ont permis, alhamdoulilah, les gens باش يلبسوا الماسك بعد الوقيته اللي كان خاص وما كاينش كاع في العالم. En très peu de temps effectivement. Donc le Maroc effectivement a montré une grande agilité par rapport à ça. Quand on a vu ça, on s'est dit bon,
il faut qu'on fasse quelque chose mais à notre sauce. Ouais. Donc ça c'est un projet de mon frère Amin. Donc c'est lui qui a lancé le projet en partenariat avec des Japonais. Et on s'est dit on va le faire à notre sauce, ça veut dire on va le faire qualité top. Ouais. Le premium, le high-end اللي كاين لا انت تجي تشوف الناس اللي تلبسوا لي ماسك تيشريو في السوق وداك الشيء تيقول لك طابوا لينا ودنينا ودنيا طابو راه البلاستيك تيتقطع سافو واحد الماسك سور اكس تلقى البلاستيك كنقطع في البواطه كتلقى اللي ما فيهش كاع لاستيك ديالو بون لقاش لي كونديسيون دو برودكسيون داروا في واحد الزربه ولي كومبوزون ما كاينينش راه دابا باش نقول لكم راه هذا البرودوي هذا دابا المشكل ديالو ماشي هو لو بروسيس سي لا ماتيير بروميير la matière première c'est le challenge et c'est quelque chose sur lequel on travaille parce qu'aujourd'hui on fabrique notre propre matière première et c'est là le concept تاع l'écosystème اللي قلت لك عاوتاني ماشي غادي تجيب لا ماشين وتقعد تطلب في عباد الله يعطيك لا ماتير دونك خصك تكون اوتونوم باسكو لا ماتير دابا ما كايناش الناس كلشي تيطلبها دونك يفو ميو راشتي دو غرانولا اللي موجود وتقاد الماتير ديالك وقضي الغرض ولكن عاوتاني اللي هو لا ريبونس اللي هي جايه ديريكتومون طبعا كونسو ماسك هذا البرودوي هي لو كونفور لو كونفور ديجا سميتو عطيت مي افيكتيفمون دابا سي لو بدلت لي ماسك كل ساعه كناخذ ماسك سي فريمون لو ماسك اللي موا بيرسونيلمون مرتحني تو فوا دونك كتحس به ليميت ما كتحسش به كتنسى كاع واش داير فيه الماسك الوغ كو حاجه واحده اخرى كتلقاها خانقاك جرى عليك ودنيك فوالا اون بليس دو سولا سي ان فري ماسك سي ان فري ماسك كي بروتيج باسكو فيه اون كوش نتاع ميلت بلان سي ماتير ما كايناش دابا في المغرب باسكو الناس اللي تيصاوبوا دابا لي ماسك تيخدموا بالبي بي نورمال ما تيخدموش بهاد لا كوش تاع الميلت بلان يفون بروتيجي ان سيغتان نيفو ولكن كاين هاد هذا اللي تقول البي اف دابا دايره 98% يلقى الماسك اللي فيه 70% اللي فيه دونك il faut faire attention à ces éléments là et surtout هذا سي ان ماسك chirurgical دونك الناس اللي خدامين qui sont confrontés vraiment même سميتو في لو ميليو اوسبيتاليي خدام دونك هما راه تيعرفوا هذا الشيء و ils font très attention pour acheter des masques qui les protègent. Parfait. Donc voilà, donc le masque c'est une aventure. Et là encore le هاد البواطه الفوقانيه tout est chez vous. Donc tout ce qui est flexible c'est fait chez nous. La boîte الفوقانيه on l'a sous-traité chez un confrère à Casablanca, un client marocain. OK. aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui on n'a pas encore investi sur l'impression du board, du carton. Ouais. Donc on a il y a tout un business là-dessus en fait. Le carton surtout l'agroalimentaire, surtout même pas l'agroalimentaire, l'alimentaire. Oui, moi je suis aujourd'hui Fadad on parlera de FOD. On est en train de revoir notre branding. Alors on est en train de changer la carte pour le coup. On est en train, enfin quand je dis la carte, donc le menu, on est en train de changer notre identité visuelle, on est en train de changer notre branding et on est en train de changer notre packaging. Ok, on était en mode on n'avait pas les moyens justement de se permettre avec le packaging les quand même qui offre une certaine qualité, mais en même temps soit on خلص packaging غالي وغادي ندير فايت ou là واحد الوقيته il faut et du coup نقصنا le coût du packaging خدمنا vraiment ce qu'il y avait de moins cher. Correct, mais ce qu'il y avait de moins cher. Aujourd'hui, on est en train de tout revoir et on est maintenant prêt à investir pour l'image justement parce que finalement tout se résume à ça. L'effet de la concurrence, tous les secteurs concurrentiels. Faut se différencier déjà. La différenciation se fait principalement sur le packaging et l'image visuelle. Exact. دونك يمكن لك تبدا ولكن غادي تشوف راسك تتزاحم بزاف مع اللي حداك وهادو دونك غادي خصك دير شي لا اكزاكت حنا سي اكزاكتومون سا باسكو كاين ميم في هاد لي كونسوماتور جوستومون دو توت فاسون ديال لا ليفريزون سي اون كليونتيل اسي بارتيكوليير اي فينالمون سي با هذيك 5 دراهم اللي زايده qui va faire la différence. Donc je dis pas qu'on va augmenter nos prix de 5 dirhams, mais s'il le faut je vais augmenter le prix de 5 dirhams, mais le client, il en aura pour son argent. Voilà, il faut que le client puisse y retrouver. Parce que Machi Heraoutani, il va s'y retrouver le packaging, mais c'est bien sûr. Donc c'est au niveau de le packaging, s'il offre des fonctionnalités qui lui donnent la possibilité de garder le produit frais. دابا هاد لو ساك دوي باك دونك فيه ان زيبر ملي غادي نحل وغنكونسومي ديك لا كونتيتي اللي بغيت غادي نعاود نسد بالزيبر اي جو غارد جو شوف غارد لا فريشور effectivement دونك سي دي
si le prix plus élevé se justifie par le HADA, donc là c'est totalement. Alors justement pour revenir à l'histoire le zipper, est-ce qu'aujourd'hui tout le packaging qui il est produit ici ou là هذا كناخذه en comment dire en vierge après on ne fait que imprimer فوق منه. دابا شوف قلت لك قبيله اما يدير كلشي ولا كتصدر. فهمت. Mais c'est bon, c'est réglé. Donc كما قلت لك خاصك دير كلشي باش vraiment maîtriser le produit يخرج لك un produit fini بهاد la qualité هادي. Donc tu es fier. عندك la maîtrise complète. تعرف les matières. Mais ça malheureusement bon tabarakallah vous avez pu faire ça c'est que c'est des centaines de millions de dirhams d'investis progressivement. Voilà. Ça s'est pas fait en 2 jours, on est d'accord. Mais comme قلتي واحد بدا اليوم انا جيت اليوم بغيت je veux faire la même chose. J'ai pas ces moyens. تلوم les imprimeurs qui font pas l'investissement pour pousser le marché le fort. C'est ça parce que l'imprimeur qui va investir dans les équipements qui permettent de faire ce type de choses au niveau de l'impression digitale, permettre des petites marques d'avoir accès des emballages sur des petites séries. Je ne suis pas imprimeur, mais les imprimeurs ils doivent être précurseurs. D'abord, il y en a qui vont arriver. Parce que جيتي نتايا لقيتي finalement هذا le résultat عند un imprimeur ما تحمقش راسك بان انفستيسمون عندك. Bien sûr, احنا قلت لك قبل ما نديرو الانفستيسمون مشينا شفنا اصحابنا اصدقاء اللي عندهم هذا ونعطوك لو مارشي ما كاين حتى مشكل. كاين تردد والناس خايفه وهذه ça se comprend عاوتاني ماشي زعما كما قلتي سي با واحد لوفتيك راه جبتي تبقى باقي. عطيه لو كليون عطيه سميتو. Les banques effectivement aujourd'hui غتمشي عندهم غادي pour revenir la banque غتمشي عندهم غتقول لهم انا je suis un imprimeur ها هو un marché عندي سميتو ها هو l'investissement اللي خصني ندير. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les banques elles vont suivre? D'abord خاص المينيستير ديال l'industrie pour promouvoir la marque marocaine et le made in Morocco. Il faut qu'il aide des imprimeurs à se doter des technologies qui permettent les petits de démarrer. لقاش راه effectivement راه واحد الساعه حنا un peu cowboy وتتلاحق مثلك عيان تقول كيفاش ولكن راه quelqu'un qui vraiment l'activité متبعها بنهار donc c'est très difficile de تقول له prends un risque sur un investissement de plusieurs centaines de milliers de dirhams ولا plusieurs millions de dirhams. donc غادي يحسب 10 المرات وإلا ما كانش عارف بين راه يقدر يبيع بهذاك الثمن هذا ما غاديش. donc il faut des risques هاد les investissements les professionnels تاع le métier باش نطلعوا la qualité ديال le branding ou le packaging. Donc هذاك كما قلتي c'est encore une fois رجعوا هضرت l'autre fois avec Van et justement Van هو ce qui remettait en question c'est justement l'engagement du ministère de la culture pour le coup pour justement la création de cet écosystème là. Peut-être qu'il est on va extrapoler, on va dire que aujourd'hui même انا نقول لك واحد القضيه. le premier imprimeur اللي دخل une machine HP نديرو في المغرب ماشي حنا دخلها واحد الامبريمور في الدار البيضاء ما نذكر سميتو ولكن دخلها هذه واحد 10 سنين قبل واحد 10 ans قبل ما نجيبو حنا ديالنا. اوكي دونك هذه صافي شي 30 عام هذه يمكن فوالا لقاش بداو هما قديم في هذا الشيء ولا اش بي بداو هما في لو ديجيتال بور لاندستري ديبي لونطون. ديك الساعه هما باش يبيعوا لي ماشين ديالهم تيبيعوا بيع مقال. دابا عاد درنا في الكونطرا غادي تشري لا ماشين غنصيفطوها لك عندك 6 موا الا ما دخلتيش في البريك ايفن ديالك تردها لينا. دونك الا في الانفستيسمون قبل لو ريسك وديك الساعه ما لقاش المارشي وما لقاش اللي تبيع هذا ورجع لهم. دابا متى نقولوا لا ديال دي ريسكي الانفستيسمون بور هذا ماشي نقول لها اجي ماروك بي ام تفينونسي لك واحد 20% لا خاصك تحيد ليه الريسك. إما تعطيه لوفتك من واحد المارشي بيبليك اللي يخدم ليه ولا تقول ليه بون فوالا جيب باسكو الا كان نعطيك دي بون كوموند دورنا عورا استراتيجيك دونك اون تو لو غارونتي بحال سي شي جي. الا ما خدمش غادي نشوفو كندير. ولكن في الاول دير الانفستيسمون ديالك راسك دبر راسك مع البنكه ديالك ولكن عندك واحد لا غارونتي ديال المينيستير تاع هذا باسكو سي ان انفستيسمون استراتيجيك سي اون فو ابغريد. لا مي سي سا دونك دابا اوجوردي بغيت ندير انا بحال هاد لو برودوي ايور او ماروك واش كاين شي امبريمور عندما صيفطني مقاد عند مع من غنخدم ولا غتقول لي حمزه غتبقى الدور وما غادي تلقاش فينالمون داكشي اللي بغيتي؟ لا ايور او ماروك سافيدير خارج. لا هنايا انا او ماروك. شوف de cette qualité بهاد لي كونتيتي مينيموم اللي كاين
il faut que le digital, et à ma connaissance, il n'y en a aucun qui a investi dans les mêmes machines. Ok. Maintenant, il y a des imprimeurs dans la Casa qui sont équipés pour faire un doypack, le doypack. هذا تاو سي عنده ايباك لا هذا سي ان دويباك، هذا سي ان دويباك سون لو غوسيت. اوكي هذا عنده هذاك تسمى ستاند اب، وهذا اوكي هذا اوكي نرجعوا فيهم الميم، سي لا ميم ماشين كي لي اوكي. دونك كاينين في كازا كي فون دي شوز، ولكن اون امبرسيون فليكسو. دونك غادي يطلب لك واحد لا كونتيتي مينيموم دو اكس، انا الحق ما عرفتهاش، ما متبعش معاهم، غادي تكون واحد لا كونتيتي مينيموم كي اي بلوز امبورطونت كو سيل كو موا جو بو سورتير. سا سي ان اوتر بروبليم، باسكو سا تو في واحد غيبغي يبدا ايفيكتيمون غادي يقول لي انا خصني 10000 واحد بحال هادي وعندي 70 ريفيرونس، كي غندير؟ سي سا سي نورمال. هو راه كل ريفيرونس خاصو يقاد ليها لي بلاك ديالها والفلاشاج وهادي باسكو جوستومون سي با اون نيميريك. من ريفيرونس لريفيرونس تدوز وحده مورا وحده، ما تتبدل والو في الماكينه خدامه، هي اللي عطيتها كتخرج. سي سا. هاي مرحبا بك pour venir voir. انا je viendrai et franchement parce que كيما قلت لك moi je sais que il y a un grand blocage ديال tout زعما vraiment راه ما كنهضرش عليا انا parce que en même temps je suis pas dans l'agroalimentaire, je suis pas dans des besoins les واقف على على الخدمه هذه الساعه، mais je suis persuadé que غادي تقاد هذاك لو باكيجين مقاد. انا نعطيك غير un simple exemple. On va pas parler de l'artisanat, mais plutôt de tout ce qui est cosmétique et tout ce qui est c'est de l'agroalimentaire, c'est Ergan, c'est Amlou, etc. Oui. Je sais qu'aujourd'hui غادي تلانسي Amlou ديالك. Je peux te dire que هذاك Amlou غادي تعطيه ليا ما غنحشم كاع ناكلو باسكو تيلمو غيكون واعر وغيكون زوين وغيكون هذا. غادي تمشي لقنت واحد اخر غتلقى داير قرعه ودير فيها واحد شويه الخيش وسد على مدورها بسميتو مقنبه. Il n'a pas le choix مخرج هذاك، mais je suis sûr aussi que ملي غادي ندير هذاك لو باكيجين بحالك déjà ça va se vendre beaucoup plus vite, ça va plaire et je vais pouvoir justifier mon prix. Et surtout ça enlève les frontières. اكزاكت. غدا هذاك لو ميم برودوي باغي تبيعو في ماركت بليس اللي هما معروفين، اكزاكتومون تيتباع بحال سميتو باسكو هذاك لو كليون فينال يتمات دو انترناشونال ستاندردز. لا شتي لو باكاجين الا بان ليه بين راه كاين لا كاليتي او نيفو دو باكاجين تعرف راه ça veut dire que derrière exact راه فينالمون راه سي ça ça joue sur le psychique aussi. ديما تنقولوها في بليزيور دونك الكاسكيت نتاع EBF je préside la fondation, on a cette offre. D'ailleurs, Toufek, il devrait être là à de la semaine, mais... Et on bataille au niveau de l'association parce qu'il est dans le digital et l'association, donc elle encourage tout ce qui est entrepreneuriat digital. Tout ce qu'on peut aujourd'hui vendre comme produit marocain à travers le web, c'est faramineux. Et surtout في هذا الوقت هذه اللي كانوا لي فرونتيير مسدودين اللي الناس ما تيجيوش يشريو لوكالمون، هذه كانت عندنا واحد لانفراستركتور فهمتي logistique qui permet le producteur marocain ou n'importe quel fabricant à produits marocains de vendre partout dans le monde à des frais qui sont معقولين. راه l'économie ما كناش غادي نحسوا بهادشي اللي دابا تيحسوا به بزاف التصنيعيه وبزاف نتاع لي زارتيزون. غادي يكون واخا مشى ليه شويه لكن غادي يكون باقي تيبيع باقي اكزاكتومون باقي سميت ça va de ça. alors que حنا ما يمكنش حنا جينا معطلين اوجوردي عاد باش بغينا نديروا هاد لي مارك. حنا نهضر على راسي من تنبغي نبيع سور انترنت على انترناسيونال تخصني نصيفط لواحد لا سوسيتي في فرنسا ولا في لوروب اللي هذيك لا سوسيتي بتحط في بلاتفورم لوجيستيك ديدي ويب اللي تمشي في العالم كله. هو هذيك الساعه اون سو تريت عند هذيك لوبيراسيون تاع l'envoi à l'international. Donc, mais je peux pas l'envoyer directement من المغرب. On est d'accord. Là, mais justement, هذاك كان معايا l'autre jour Kamal Bouskri, ce qu'on appelle des centres de distribution. Donc en gros بحال قلتي كتصيفط لهم كلهم la matière première. مثلا هذا ما غنصيفطش بواحد غنصيفط un seul colis en Europe et مثلا notamment en France et بلاص ما نبدا نخلص 5 euros de frais de transport pour un seul produit باش نوصلوا لو كليون avec المشاكل ديالو ديال la douane. Je fais le travail une seule fois pour une centaine de produits et après je vais pouvoir le livrer à 1 euro. Déjà pour le client ça coûte moins cher, mais qu'il n'y douane ni rien du tout et ça va beaucoup plus vite. Au lieu de livrer
juste semaines avec le risque de problème de douane, je vais pouvoir faire ça في 24 ساعة. Parce qu'à savoir que toute la partie logistique, elle est beaucoup plus rodée que ce que nous avons au Maroc. Bon, de toutes les manières, la logistique internationale, elle marche à travers des hubs. Dès que tu atteins un volume qui est bien connecté, ça part un peu partout. Exact. Les hubs qui sont bien connectés, qui est Madrid, qui est Barcelone, qui est Madrid, qui est Paris, Charles de Gaulle, qui est Nado. Mais tu es de Marrakech, le colis, tu as bien sûr l'express, le DHL. Ouais. Tu es de Tomobile, tu as Casa. Déjà. Tu es de Marrakech. غادي ما تهضرش على مراكش، على غيجيون مراكش صافي ما كاينش الطيارات تاع داشل تنزل فيها. Bien sûr, كلشي كيتسونتراليزا في كازا déjà à la base avec les moyens ديال كازا ديال المغرب. ولا procédure douanière دارت تما عاد elle quitte le territoire. باقي في l'envoi des fois راه l'arrivée هنايا راه ça peut prendre des jours et des jours باش تخرجوا un DHL من كازا. On est d'accord. عاد باش هادشي الا ما كانش بلوكي لا بدوان لا حتى شي حاجه. Voilà, c'est surtout ça, c'est la procédure نتاع douanière parce que dès que le colis dépasse 1000 dirhams, je pense que on a la franchise qui a facilité beaucoup de choses. Exact. Donc tu es sauve toi داكشي sans problème, ولكن dès que tu dépasses la franchise ولا تيكون البرودوي soumis l'ONSA ou le sanitaire ولا لا NRT ولا اي حاجه. Ça fait mars تبقى les autorisations, tu dois justifier داكشي. Donc peut-être on perd totalement le concept نتاع le fret express. Exact. اللي فيه تتولي تلفليك اللي تجيبو با كونتينر ولا سرقه جيبو الطوموبيل على رجليك غتلقى لا ميم شوز. Exact. C'est ça. Donc كاين ان غران شونتيي جو بونس au niveau ديال لا لوجيستيك. حنا دابا هربنا شويه على السوجي ديالنا. Non mais c'est lié quelque part parce que ملي كنقولوا effectivement زوق تبيع ماشي تبيع غير في المغرب تبيع à l'international aussi parce que effectivement c'est un marché qui est beaucoup plus grand. Maintenant il faut avoir les moyens justement, il faut avoir كما قلتي هذاك هضرنا عليه في الاول هذاك لو ستاندار مينيموم اللي هو un produit de qualité dont tu peux être fier. Je suis dans le domaine digital où il y a des outils راه عرفتهم اللي غادي تحط فيه n'importe quel mot-clé اللي يطيح لك على بالك. Exact. وغادي تشوف le nombre de personnes qui le cherchent instantanément. Exactement. Ça te donne une idée على la taille du marché. بابوش بالغا هز cendrier traditionnel هز je ne sais pas masque n'importe quel سميتو اللي درتيه وغادي يبان لك وتلقى des milliers de personnes. chaque région شحال من واحد اللي تيقلبوا على هذاك لو برودوي au niveau international في هذيك المومون تي. دونك هذاك سي l'opportunité ديال pour rapatrier des devises vers le Maghreb, pour exporter des produits marocains vers l'extérieur, pour équilibrer la balance de l'échange. Donc, il la formule. Pour désenclaver le Maroc logistiquement sur tout ce qui est transport à l'international du fret express. أنا كنت قلتها في واحد الاجتماع مع la Banque mondiale على قبل l'emploi تاع les jeunes. قلت لهم أنا les jeunes اليوم عطيهم la possibilité de vendre à l'international. راه ils vont tous se mettre au e-commerce. شي اللي كاين ما يحمقش كاع باقا راسو مع جامع الفنون. بيان سور اللي ما لقى هما كلشي دابا il peut développer un site web ولا ياخذ ولا il peut كاين كيما درتو نتوما on peut même le louer exact وهادي فوالا تحط فيه 2 produits 3 produits 4 produits ما تبقاش حاصل مع لو كونسوماتور لوكال. صافي تطلق الانترناسيونال عندك لي شينوا عندك لازي عندك الامريكان عندك هذا غير بيان سور il faut internationaliser un peu au niveau du packaging, au niveau du texte, partir sur des langues qu'à parler par tout le monde, l'anglais ou l'anglais. Voilà, d'abord, il n'y a pas de. بالانجلي ها هو غيتباع في المغرب غيتباع في فرنسا غيتباع في امريكا غيتباع في المغرب كاين العربيه كاين المسائل هذه اللي تخلي ولكن راه خصك تعرف الماركتينغ اش بغيتي دير هذا بيان سور كاين هذه سي تونيزيان عرفنا من الاول راه بينا نبيعوا واحد البركه في المغرب وواحد البركه كتزر منها في الانترناسيونال دونك جادابت لو برودوي من الاول باش ما نبقى نحمق راسي كل واحد بوحدو. اوني داكور باقي واحد البواطه تماك ديالاش هذاك سي الميتال هذا الميتال اوسي سي عندك ديال Moroccan Nights. C'est une activité au niveau du packaging qui nous a donné énormément de boost. رويحة معلم هادي. Donc déjà هاد لا كان هاد لا بواط هادي ولا هذيك اللي في يديك مصوبة من ورقة نتاع الميتال. صافي حنايا تنجيبو ورقة الميتال. Vous la façonnez, لاكي سيريغرافيي دونك هادشي اللي تتشوف راه. مانيفيك. ولكن دابا تجوكو هاد الألوان هذا سي صباغة وفات. Voilà. C'est du laquage. C'est le même type de peinture que pour les voitures. C'est des boîtes. Je pense que même Barra
C'est un produit qui marchait quand les aéroports étaient ouverts. C'est qui marchait hyper bien sur les aéroports, sur les districts, tout ça. Parce que tout le monde veut prendre avec lui un petit souvenir du Maroc. De qualité. Et donc, quand tu vas trouver de la boîte sur le bureau ديال PDG ديال je ne sais pas quoi on a des photos. La boîte وعطاها une personnalité وحطها sur son bureau في الدرابو du Maroc. Ça fait plaisir. Ouais. Top. Non mais c'est شنقول لك تبارك الله عليكم زعما c'est كان moi je pense je l'ai déjà dit une des boîtes pour ne pas dire la boîte dont je suis fier autant que marocain de 1 et Marrakchi de 2 ou la Marrakchi de 1 et Maghrebi de 2 c'est City et avec tous les enfin tout ce qu'elle a fait hein parce que faut rappeler que تبارك الله c'est une grosse boîte. Aujourd'hui, vous faites un chiffre d'affaires de combien, c'est Baroudi? Déjà, avant de parler de chiffre d'affaires. Avant de parler de chiffre d'affaires, c'est الشيء بدا كله هو من والو. C'est important, c'est très très important de rappeler ça. Notre père بدا l'activité ديك الساعه مع un groupe étranger كان تيصاوبوا les produits ديالهم ولكن في 2000 من لا فامي خدت l'activité ديال لي تيتان خدها وكان في الكابيتال تاع لا ستركتور 300,000 درهم. اوكي دونك 30 مليون جينيوس كانت فايتاكم فوالا فهمتني دونك نهضروا على 1990 ça fait 20 ans ouais فوالا شرينا لي مير وهادي ولا سوسيتي كي ريكوبيري لاكتيفيتي الكابيتال تاعها 300,000 درهم وكانت لا ستركتور ديك الساعه الامبلويي واحد 400 ل 500 بيرسون اوكي و faisait واحد قل من واحد 70 مليون درهم 70 millions de dirhams. Donc منين بدات هادشي دابا الحمد لله on est à 1500 personnes sur l'effectif. Et au niveau groupe donc consolidé on n'a pas encore date mais on se rapproche du milliard inchallah si tout se réouvre correctement parce que d'abord la crise a dit il y a eu une baisse des activités mais on était sur la lancée pour 1 milliard. 1 milliard de dirhams. 1 milliard de dirhams de chiffre d'affaires, tabarakallah. À savoir que 1 milliard de dirhams, derrière, vous avez triplé finalement l'effectif. Wow. Si on va parler de chiffres, mais par contre, au niveau du chiffre d'affaires, ça a été multiplié par 10, voire plus. Oui, tout à fait. Non, mais... Donc, et donc, du coup, Jimmy Kajikachu, finalement, c'est... Alors, d'abord, la question qui se pose, واش الحاج هو اللي وراكم الطريق ولا قلتوا لي انت رجع اللور حنا غادي نوريك l'esprit jeune et l'esprit هو الحاج نهار شدينا هذيك لا ستركتور من هذاك الجروب انترناسيونال وشراها لينا باسكو هو تقول لك هكا شرا لنا هذيك لا ستركتور وعطانا حنا باش نخدموا فيها كان قال لنا واحد الكلمه اللي ما عمرها تنسى ليا كان قال لنا انا شريت لكم مرسيدس ولكن فيها موتور ديال 2 شوفو خدموا دبروا راسكم خدموا عندكم مرسيدس باسكو عندك واحد كاينه اللي عنده بوتونسيال ولكن راه داك الشيء زعما اللي كاين ديك البركه اللي كانت اللي بقات باش يطلع البروجي وهذا كانت ليميتي on s'est appuyé sur des partenaires bancaires on s'est appuyé sur beaucoup de travail ou on s'est appuyé sur notre grand frère اللي هو أمين البارودي qui est le président aujourd'hui du groupe et qui était présent في هذيك الوقيته هذيك الوقيته باقينا تنقرا ولكن c'est lui qui a fait le gros du travail اللي دار العالم كله كان ما تنزلش من الطياره باش يمشي يقنع دي كليون دي مارك اللي هما ما كانوا كاع تعرفوا مراكش ما كانش المغرب كاع فين جا يقول لي اجي نصاوب لك لا مارك ديالك ولا كام ديالك في مراكش وهادي Donc c'est comme ça que ça a démarré. D'abord effectivement le hajj il est toujours là والبركه ديالو كاينه والحمد لله هي اللي مخليه لي شوز غاديين même تيكونوا لي كودور كنحسوا بان ديما الصدر ربي تيخرج لنا شي تخريجه وتنقول البركه ديالو هذاك ça va de soi après كتكون tu sais ce que les gens ils savent pas c'est que une entreprise صغيره كبيره moyenne petite يلا باديه مشاكل راه ما كاين راه on est quelque part payé pour régler des problèmes ماشي شي حاجه اخرى دابا الواحد يدير راسو راه بينعس بالليل وخاصك تفكر خصو باش يفيق لك قلت ليه الصباح واحد خاصهم يتخلصوا في خرج الشهر وعندك لي شارج وعندك هادي راه كلشي تيكبر اكزاكت المشكل كيما شحال هادي كيكون مشكل صغير كتكبر لا كتولي فوا 10 فينالمون راه المشكل ديالو حتى هو كيولي فوا 10 واحد القضيه اللي فريمون نافعاني هي ما مكلفش انا بلا فينونس مكلف بالديفلوبمون
الحمد لا لله فينا نقول نصبح لك على واحد الاخ اخر اللي قرع شويه ولكن بعد انا على لا حيد فكل وسميتو لا فوالا مي سي سور ما تقدر راه سي ان ترافاي ديكيب سكي بيان سي كو effectivement راك مجموعين كلكم تبارك الله عليكم chacun il apporte sa pierre à l'édifice et finalement كتجي كتشوف le résultat final كتقول ça vaut la peine. الحمد لله. Ça vaut la peine. Alhamdoulilah. Je pense que on s'approche de la fin, pour ne pas dire on est à la fin. C'est Hamza, عندك شي كلمة pour finaliser, pour aller surtout. On a parlé, mais شنو هي next step? Comment régler هاد المشاكل كلهم اللي كنقولوا من قبيله؟ كيف ما قلت كاين لي زوبيراتور اللي عندهم des choses à apporter leurs confrères. Il est temps de s'entraider parce que la crise ça va être vraiment un peu difficile pour en sortir والواحد يخرج بوحدو ما غينفع حد. Exact. دونك الا كان يمكن لينا نعاونوا لي كونفرير الناس اللي عندهم دي شوز اللي يقدروا يستغلوا لي زيليمون اللي حنايا ديجا عندنا موجودين ونديروا لا مان دون لا مان باش نطلعوا واحد لا فورس ديال pour en ressortir plus fort finalement. Voilà, exactement. Au niveau régional, au niveau national aussi. La dynamique, c'est ce qu'il faut maintenant lancer, c'est ce qu'on essaie un peu de promouvoir et d'insuffler. حاجة أخرى اللي أنا ديما je le dis, c'est que il faut que les jeunes vraiment pensent à l'entrepreneuriat. Et malheureusement, on a une école, on a une famille اللي ما تربيش على l'entrepreneuriat. Exact. انا كان عندي لا شانس باش نعيش واحد لا نوتر بير ملي كنا حنا صغار ما كانش اونتربرونور كان سالاريي ولكن ربى فينا هذيك لا فولونتي دونتربرون من صغار تمشي مع الخدمه تعطيك تشارجي الكاميو تعطيك تعمر الاوراق تعطيك هذه تعطيك كذا دونك دخلت فيك الحس نتاع الخدمه وانت بديت ديفلوبي وبديت قاد هذا من الصغر. Il faut éviter maintenant l'école, les familles, il faut pousser les jeunes et les enfants vers la dynamique de l'entrepreneuriat, créer par lui-même, faire par lui-même, monter son projet. Aujourd'hui, la plupart justement qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, je prends l'exemple d'Yali Anaya. Mon père, bon, il est médecin. Est-ce qu'il m'a encouragé pour être entrepreneur? Clairement pas. Limite, j'ai eu des difficultés, une réticence. Le meilleur moment de la vie d'une personne pour entreprendre, c'est quand il est jeune. C'est clair, c'est clair. Exact. Exactement. C'est surtout ça. Surtout ça. Quand tu n'as rien à perdre, quand tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Et il faut le tester. Donc, ما يخش الواحد هكا يخرج ديك الساعة من القراية ويتلاح ديريكت خصو يمشي يتست essaie de monter quelque chose par lui-même il teste l'entrepreneuriat إلا ما نجحش l'entrepreneuriat كل يعاود وإلا ما عجبوش ديك الساعة الحال يمشي يدبر على راسو في قنت حدا آخر et peut-être يرجع سميتو on est d'accord. Et c'est ce qui va sauver aussi la situation du l'écosystème enfin ماشي l'écosystème mais ouais voilà le marché du parce que pour moi أنا كنديما كنقولها aujourd'hui l'entrepreneuriat c'est une alternative. Mais si c'est une alternative, c'est l'alternative pour le salariat. Et ça réglerait un certain nombre de problèmes. Je pense qu'au niveau gouvernement, il y a une prise de conscience par rapport à ça quand on voit les produits qui commencent à apparaître. Justement. C'est un produit extraordinaire. Je pense pour quelqu'un qui veut lancer un projet. Juste avant cette crise. Exact. Moi, j'ai soumissionné sur du Intelaqa, mais ça n'a rien donné pour moi. Mais je sais que d'abord, un truc qui n'existe pas, il a beaucoup plus de chances qu'une entreprise qui a déjà un passif. Une entreprise, quelqu'un qui démarre, il a beaucoup plus effectivement de chances à avoir un crédit pareil, alors que Shahal a dit, le crédit Makanj, le type de crédit Makanj. C'est un crédit qui monte jusqu'à 1,2 million, ça veut dire qu'on peut monter des projets qui sont relativement très plus, niveau. Bien sûr, on est après, d'accord. Pour des petits projets qui ne demandent rien, أنا دابا كنتعجب بهاد المرة. كاين لين دي اش اليوم عاطيه محله واحد لو بروغرام كي بو تقدر تاخذ 100,000 درهم حتى ل 200,000 درهم على حساب واش نتوما واحد جوج فوالا و اون فون بيردو ماشي با ان بري فون بيردو
réseau entreprise, entreprendre. Le produit تاع réseau entreprendre pour c'est un prêt d'honneur. Prêt d'honneur, mais voilà, c'est de l'argent. Tu sais, quand tu démarres, في l'association ديالو réseau entreprendre وتنحضر في les comités وهذا المشكله راه مثلا on croule pas sous les demandes. Exact. On croule pas sous les demandes. Le EBF d'abord autant qu'association هي عندها le programme ClientDH مع d'autres associations اخرين في la région. ما تيبانليش انا بين كاين واحد ان انغومون اللي غادي تقول واه تيان راه كاين هذاك الاولاني اللي جاو راه منهم دابا جو بونس 5 تاع لي بروجي ils vont toucher leur chèque في هاد لي prochaines semaines ils ont présenté ils ont suivi le cursus fait un peu de formation في هذا ils vont toucher leur chèque من الولايه donc مع moi c'est eux qui financent le projet تاع ClientDH دونك كاين الواحد اللي بيديماري شي حاجه دو تري سامبل وباهري ما خصوش بوكو دو موين هي ما نقدروش نقولوا ما كاينش ولكن راه il il y a un problème de communication. Alors là, ça devrait être aussi notre faute, mais on fait le nécessaire pour moi. On a fait beaucoup de choses, on a fait des contrats. Là où il faut que le Wahd aussi, il cherche. Peut-être que ça serait intéressant, en fait, de mettre en place, je pense que EBF, elle a tout intérêt à faire ça, un site avec les programmes qui aujourd'hui. هذا voilà qu'est-ce qui va te donner هذا هما les limites ديالو هذا comme ça au moins الواحد بدا يمشي one stop shop le site نتاع ClientDH كاين درنا c'est pas le site ديال ClientDH c'est un truc global باش يعرف شنو هما الواحد انايا جو سوي entrepreneur ها هو le type de projet اللي عندي vers où je me dirige donc بحال قلتي un truc qui va rassembler l'information تجيب هذا comme ça الواحد one stop shop peut-être communiquer sur هذاك le site c'est un truc que je vois t'ouvrir très bientôt et ça c'est quelque chose li même si des fois avec l'investissement c'est pas vraiment le problème mais quand je dis quelque chose l'investissement c'est pas vraiment le problème pour moi le meilleur investisseur c'est ton client c'est vrai ton meilleur investisseur c'est ton client parce que هذوك الفلوس اللي غادي تبغي تمشي تقلب عليهم باش تبدا دير بحال حاجه باش فينالمون تقلب على هذاك الكليون ما تلقاهش نو لا تقدر تمشي تاخذ من عند لو كليون ديريكتومون الفلوس الا كان عندك ان سيرفيس كي فو لا بين ولا عطيه شي حاجه كي لي exactement انا je reviens pour reparler ديال الانطلاق في الاول ملي كنت باغي سيتي جوستومون بور هذا واحد الوقيته جينا كنشوفوا une fois on a commencé à vendre plus, à avoir finalement plus d'argent qui rentre, c'est un goût, mais mon client et du coup le client ديالك ما عندك ما ترامبورسي فيه ما عندك ni intérêt ni rien du tout et tu es bien. Exact. الحاجة الوحدة أخرى اللي بدنا نهضر عليها زعما je pense pour clôturer هو il faut vraiment trouver le moyen d'adopter du positif dans sa vie. Je vois que beaucoup de gens qui ne réussissent pas ou qui n'arrivent pas à réussir, c'est parce qu'ils ont un mental ou ils ont un mindset négatif. Et ça, c'est une analyse par expérience. Les Américains, les ناجحين هما بزاف د الحوايج. من صغرهم تيربيو ولادهم على لو كونسيبت نتاع وينر. انت تولدتي باش تكون ان وينر. وتيشوف ديما هذاك اللي واصل وتمشي يقنقل منه ويدير بحاله ويتمثل به وهذه الوغ كو حنايا داك اللي واصل ما كيحملوش جو فيت فوالا تبعنا شويه ان بو ليسبري فرونسي اللي عندهم لا ريوسيت ان بو تابو هذه اكزاكت ولكن زدنا فيها شويه ديال العين وداكشي ديال الحسد وديال هذا فوالا وخلات عباد الله في واحد ليسبري نيجاتيف اللي ان فيت il impacte leur capacité sur tout ce qu'ils font dans leur vie on est d'accord راه غير حسيتيني دير بحالي ودير احسن مني هادشي اللي كاين سي صا وراه حاجه باش كي ان بو ميم دو لوردر سبيريتويل on est les enfants نتاع الله سبحانه وتعالى donc il nous a donné un pouvoir de réaliser nos vœux ولكن خاص يكون عندنا la volonté de les réaliser اكزاكت ماشي انت جالس كتقول بحال داك تقول لك علاش انا ما ربحتش في اللوطو بعدا ديجا ما كنلعبش انت كاع في اللوطو باش تربح دير كلكو شوز باش تغير il faut jouer pour gagner tu peux pas gagner juste comme ça sans jouer tu joues pour gagner donc voilà Sidi Hamza merci beaucoup c'est Hamza c'est un plaisir de t'avoir eu aujourd'hui. Donc le sujet il était d'ordre branding, finalement on a dérapé un peu mais on a dérapé dans le bon sens.